pala guys sa mga paghalo guys, para mandandaan na natin ilagay si Julia guys na, para matunaw siya. Ayan guys po, basta madali lang matunaw guys. Titimpla na natin yung dishwasher natin guys. Pangalawang halo guys. Bango naman. Isang ganyan talaga yan. Opo, ganyan yung talaga. Pangalawa na yan guys ha, pangalawa na yan guys. Ganyan magtimpla guys ng detergent guys ha, pang business yan guys. Ayan, guys. Dami yung mga halo pala. Tapos guys, pwede na natin sabay-sabayin lahat yan guys. Ayan na guys, ayan na guys, oh. Ayan na guys, oh. Tingnan nyo guys. Lumapot na sa guys at after 24 hours pa yan guys, ayan. Ganyan na itsura yan guys pag nahalo mo na lahat guys. Pero pag paglagay ng gel guys, ng unang gel yung guys, dandaan lang para matunaw siya guys ha. Pang business yan guys, oh. Dishwashing liquid yan guys. May iba-ibang ano dyan. Sa yellow basket ko guys. Pagtsagaan nyo na yan sa yellow basket ko guys. Murang-mura lang yan guys. At kikita tayo dyan guys. Check out nyo na yan guys sa yellow basket natin guys.